Yuk, udah. Coach. Langsung ngarep. Tes. Tes ya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello everyone. First of all, we are about pre-med press conference. 다 계시나? 그리고 제 개인 생각은 필리핀을 좋은 성과를 내서 내성 통과시키고 준비하고 있다. 그렇기 때문에 우리 팬들이나 피를 보신 분들도 응원 많이 해주시면 우리 어린 젊은 친구들이 더 힘을 내서 좋은 결과를 가져올 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다. Pastinya besok menjadi penuntut apakah Indonesia bisa lolos atau tidaknya. Pasti kita akan bekerja keras semaksimal mungkin dan berusaha semaksimal mungkin bisa dapat prestasi yang baik juga. Jadi mau para fans yang datang hadir ke stadion, mau yang nonton dari TV, mohon memberikan dukungan penuh kepada para pemain muda agar bisa dapat hasil yang baik. Dan semua para pemain pengen melanjutkan timnas Indonesia ini ke babak selanjutnya, jadi mohon dukungannya buat pertandingan besok. Pertandingan besok itu sangat penting, jadi tolong dukung kita semua. Si Misti menang ini menurut saya sangat bagus untuk mempertajam dan mengasah mental pemain-pemain muda di timnas supaya di event tahun depan mereka menjadi lebih matang lagi untuk kualifikasi U23 maupun SEA Games. Pertanyaannya apakah apa yang coach siapkan untuk membuat tim tidak menjadi terbebani dengan situasi harus menang itu? 일단 내 경기 이겨야지만 라운드 진출하는 데 있어서 많이 도움이 될 텐데 어린 선수들은 멘탈 준비하는 데 있어서 많이 도움이 될 거라고 생각합니다. 내년에는 이제 아직 한국 예선전이나 시기임도 있기 때문에 그때 감독님께서는 혹시 이런 것에 대해서 좀 부담감이 좀 있으신지? 네, 뭐 부담이 없다면 거짓말이겠지만 우리 지금 현재 제가 판단했던 우리 어린 선수들이 상대 국가의 승인 대표팀하고 경기는 상당히 잘해주고 있다 생각하고 있습니다. 물론 부족한 점은 분명히 있지만 그거는 뭐 앞으로 1년은 시간이 남아있기 때문에 차차 많이 고쳐 나갈 수 있는 부분이고 우리 선수들이 내일 또 필리핀 승인 대표팀하고 경기 이겼을 때 앞으로의 우리 선수들이 자신감 그런 부분이 우리 또 인도네시아의 어린 축구 선수들이 그런 부분에서 상당히 발전할 수 있는 부분이 될 것이다 저는 보고 있습니다. Jika tidak ada beban ya itu dikatakan bohong. Tetapi saat ini para pemain muda sangat baik walaupun melawan timnas senior negara manapun sekarang. Memang ada kekurangan pastinya, tetapi masih ada 1 tahun untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Dan apalagi besok kita jika memenangkan melawan Filipina, para pemain muda pasti akan meningkat, berkembang jauh lebih baik daripada sekarang. Kali Sport untuk coaching yang pertama dari tanggal 18 timnas sudah tiba di Solo. Waktu hingga hari ini untuk melakukan latihan. Kira-kira dari pelatih apa yang diperkuat atau diperbaiki dari laga sebelumnya kontra Vietnam untuk menghadapi Filipina. Kalau untuk hoki dari sisi pemain sendiri sampai saat ini bagaimana, tolong digambarkan mentalitasnya, apakah dengan kalah 1-0 dengan Vietnam makin meningkatkan motivasi kalian untuk main lawan Filipina besok. Terima kasih. Dari pertanyaan Masnya tadi, saya izin mewakilkan teman-teman. Dari segi mentalitas kita para pemain malah terpacu karena
kita bisa mengimbangi Vietnam dan kita kebobolan cuma 1 di menit akhir. Para pemain semakin semangat dan semakin ingin membuktikan yang lebih buat Indonesia. Ya, yang jelas kita sudah mempersiapkan buat pertandingan besok dan kita akan membuktikan. 12월 18일부터 솔로에 도착했고 3일 정도 훈련에 시간이 있었는데 베트남 경기 후에 어떤 부분을 좀 고쳐나가는지. 네, 베트남 경기 끝나고는 사실 회복에 중점을 뒀고 그래도 다행히 한 5일 정도 쉴 수 있는 시간이 있어서 이틀 완전 회복에 중점을 두었고 솔로에 18일 와서는 가볍게 회복 훈련을 했고 어제 이제 우리가 필리핀 경기를 어떻게 할 것인지에 대해서 전술 훈련을 했고 오늘은 또 가볍게 우리 선수 컨디션 조절하고 내일 경기할 것이다 보시면 되겠습니다. Memang setelah pertandingan laga Vietnam, kami fokus pemulihan saja. Untungnya ada 5 hari waktu timnas Indonesia, 2 hari benar-benar dan dengan begitu tanggal 18 ke Solo dan latihan pemulihan hari itu dan tanggal 19 itu itu kemarin kita latihan taktik untuk antisipasi pertandingan melawan Filipina. Dan untuk hari ini pun ya sama. Duet Arhan dan Asnawi sebagai starter, padahal 2 pemain itu pemain senior. Apakah ini sengaja untuk memberikan kesempatan kepada para pemain U22 untuk mendapat kesempatan bermain atau ada alasan lain? 앞에 생경기에서 아란 아스나이를 팀으로 같이 내보내야 되겠다고 하고 이게 일부러 어린 선수들에게 기회 주기 위해서 그런지 다른 특별한 이유가 있을지. 네, 실은 전체적인 인도네시아 축구를 제가 보면서 선수들을 꼭 기용을 하고 있는 거고 사실은 우리가 22세 선수 이하를 주축으로 경기를 운영하고 있지만 아란 선수는 리그가 끝나고 들어와서 휴식기에서 전혀 훈련이나 경기 감이 없으면 내년 3월달에서 우리 월드컵에 문제가 있을 수 있어서 사실 이번 대회에 출전시킬 수 있는 부분을 계속 만들어 가고 있는 거고 아스나이 또한 태국에서 리그가 지금 멈춰있기 때문에 아스나이도 우리가 인도네시아 축구에서는 꼭 필요한 선수다 그렇게 보고서 이번 대회에 몸 상태를 봐가면서 두 선수를 교체 기용하며 하는데 아마 내일은 둘 다 선발로 한번 처음으로 같이 선발을 맞출 것이다 보시면 되겠습니다. Memang secara keseluruhan maksudnya melihat sepak bola Indonesia seperti apa dan memilih pemain dan membuat skuad. Untuk kali ini memilih timnas U22, tetapi untuk Aran liganya sudah selesai dan sedang istirahat dan apalagi Aran ini dibutuhkan juga untuk Maret tahun depan kualifikasi Piala Dunia. Jadi coach sengaja membuat kesempatan agar Aran bisa bermain terus. Dan Asnawi pun sama, liganya sedang berhenti dan Asnawi pun pemain yang dibutuhkan juga. Jadi sambil melihat kondisi para pemain seperti apa, kadang diganti, kadang dijadikan starter. Untuk besok mungkin akan dimainkan kedua pemain di starter. Dari Korat Jawa Pos untuk Kutsin dan hoki. Pertama Coach, kita tahu 4 gol timnas Indonesia di AFF ini tercipta lewat bola mati dan heading lemparan dalam. Padahal kita punya strike, punya Hoki Caraka dan striker lainnya. Kenapa sampai saat ini kita belum bisa bikin gol lewat open play? Itu yang pertama. Buat Hoki, ada beban nggak sih Hoki kita belum bisa bikin gol lewat permainan terbuka gitu, selalu lewat set piece. Terima kasih. Kalau soal beban sih kemungkinan pasti ada. Namun ya semua itu tergantung situasi di lapangan. Kita bakal bisa cetak gol lewat set piece atau lewat gameplay itu tetap gol. Jadi mau lewat open play mau lewat set piece itu tetap gol. Ya kalau itu bisa bikin kita menang, kenapa enggak gitu. Ya berharapnya lah Filipina kita bisa cetak gol lewat open play seperti yang
masih hilang dan kita bisa raih kemenangan maksimal. 이 프레젠터 감독님 내 골이 다 세트피스나 스로잉에서 골이 났는데 라파엘 호키도 있고 다른 스트라이도 있는데 왜 그런 오픈 플레이나 필드 플레이에서 골을 못 넣었다고 생각하시나요? 호키는 일단 라파 호키는 대답한 걸 이제 골이야 사실 골이라고 얘기했어요. 그러면 역으로 필리핀은 3골 다 세트피스 먹었는데 그 팀은 왜 피드골 안 먹고 세트피스 골만 3골 먹었을지 이게 오히려 동안 그런 부분에 있어서 뭔가 잣대를 가지고 질문한다는 것은 저는 안 맞다 그렇게 생각합니다. Kita sebaliknya yang bertanya, kenapa Filipina kemasukan gol bukan dari open play atau field play? Jadi mungkin pertanyaannya yang salah seperti ini, mungkin dengan tujuan yang tidak baik. Silakan Salim. Udah no sing serius.